हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ केते बड़ दिनटा आज पवित्र रथयात्रा। आपण मैंने बहुत भल रुहतु शुभकामना मु करुच्ची। आमे भी बहुत भलर अच्छु। आज बहुत बड़ दिनटा। आज सकाळु सकाळु देख उठिक आमर घर पोछा है। घर पोछा सरला तापर हूँ कौन खाद्य हम आमर आज जाई टे बुलाया रथयात्रा रे किंतु काली आमर पेमेंट पकेलानी जो मास पूरा शेष एंडिंग माने 7 तारिख रे पकेया कथा। आज संडे पड़गला आज पेमेंट भी हेनी कुआड़े आ जापलुनु ये जहाँ रूम रे जहाँ करूँ ये घर पोछा चलती आमर टे ठाकुर पूजा हम आज हूँ पवित्र रथयात्रा। आमर रोषे घर पूरा सफा हूँ जीवी ऐसा परिवा आने आज गोटे डालमाटे आ कौन हम ओराइता ओराइता हेनी आ गोटा को देख कौ कण पशि देखो ठाकुर पूजा हो सारी आमर रथयात्रा आज खाली घर धुआं धुआं उड़ू ये आज शाढ़ी पिंधु कि ये दात देखी दूसरी कोलकेट दात रोसे स्टार्ट है मुझे तो परिवा नहीं आइली सब से पहुँचला बेलू पूजा पूजा सरला झील कौन जा गाधौ हाँ प्रबल रेट परिवा डालमा हम आ काली की ना 350 रेट अधिक दौरान नहीं जाइनी आ कौन कर फिर काली की जमी ना काली गोटे दिन हो जाओ पेमेंट पड़ने जहाँ हम आ देखु तो कौन कर गाधे आसिकी आ कि कम पाइलुनु हाँ देख 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 जिमी गरम लगुच से बंद कर दूँ माँ कौन करचु भजा भाजुची डालमा करुची आता कौन डालो माँ ना तादरे कॉफी हो कॉफी कॉफी क्षीर बइछ क्षीर बसचे आ तमे कौन करचा से घियो डबा गाँव जो घियोटा आइला ताको मेल्ट करते निजो गाँ घी रे गाँ गुआ घी रे डालमा छुक ओहो कौन कहउतला हां कौन कहउतला मु गोटे गीत बाहर करछि हां कुआ कुआ कोई रहिता टिके मुके डालमाटा कर दे जा ओ कुआ हां बोल दो आ को एई गोटे कथा पुआ जनम दादन खटिबाकू ओहो ओहो दादन खटिबाकू ताकू बियाग दियो ताकू चपल दियो पुआ जीव आमर दादन खटिबाकू बढ़िया गीत दादन खटिबाकू केबे पूजा पर्व हब पुआ चाही थाए सेई दिन को लो सेई दिन को के गीत तापर फिर आउ किछि लिखिना पर हम कहमी आ एति के लिखि छी आ किछि लिखि सारे हां हां बाबा एठी बसे कौन करचुंती बाबा कौन करचा मैकेनिकल काम मो जैकेट कौन नेचा चेन काढू की प्यान बड़ा सब चेन खराब आ मो जैकेट मु को पिंधमी नया कर नहीं की हां अच्छी फिर माँ कौन करची माँ कौन करचु कौन करचुलो ये कौन कोबी कोबी रे कौन जल जीरा पके देचु के कोबी रे सब जल जरा पड़ेगी गोलमरिच गुंड जल जीरा अपना बसती नहीं से लाइनी ना
ହଉଛି ରୋଷେଇ ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଡାଲମା ଭାତ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ବାବା ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଟା କୋବି ଛାଣିଦେବୁ ହଉ ବାବା ତ ସେଠି କ'ଣ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି କାଟିଲେଣି ବାବା ଗାଧେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା କି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଲିଭିଗଲା ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ବା ଡାଲମା କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ କୋବି ଅରୁଆ ଭାତ। ଓକେ ଓକେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବାବା ଖାଇବା ଏବେ ମୁଁ ବସିନି ମତେ ଭୋକ କଲାଣି। ହଉ ହଉ ଆହା ଫୁଲକୋବି କ'ଣ ଏଟା? ଏଇଟା ପକୋଡ଼ା ଉପର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଶୋଇ ଉଠିକିନି କ'ଣ କରୁଛି ଚଲେଇଛି ତାର ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ହଉଛି ନା ତା ଦେହରେ ହଉନି ଆଁ ସେ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଗରମ ଗରମ କରି ଖାଇସାରିଲଣି କୋବି ପକୋଡ଼ା ଏ ଦୁଇଟା ରଖିଦେଇଛ ଆଉ ଆଁ କ'ଣ ହବ ହଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରାତିରେ ଆଁ ରୁଟି ଓ ରାତିରେ ରୁଟି ସକାଳ ଗାଧୁଆଳେ ଡାଲମା ଅଛି ଖିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ରୁଟି ଡାଲମା ପିଠା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଗଲା ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ଯାଇଛି ରଥ ଟଣା ହେଉଥିଲା ଦେଖିଛି ଲାଇଭରେ ମୁଁ ରୁଟି ଚାଲିଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଝିଅ ତାର ଲେଖା ଲେଖି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ ଡାଏରୀ ସାଇନି ହଉ ଦେ ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାରିଦେବା ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ବାଗେଇଛି ସହନୁ ମୁନୁ କୋଉଠି ସାଇନ୍ ହବ ଏକାଥରେ ଦଉନୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି ତ ଯିବ 6 ମାସ ପାଇଁ ରହିଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗର ଆଜି ବାହାଘର ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଗାଁରେ ଥିନେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିନେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଓହୋ ସେମାନେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ନା କି ହଉ ଦେଖିବା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ଆମର ଖିଆପିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆମର ରୁଟି ଡାଲମା ହେଇଛି ରାତି ପାଇଁ ଭାତ ବି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଭାତ ବି ଖିଆ ହେବ ସେ କ'ଣ ବାସନ ମାଜିଲାଣି ବାସନ କ'ଣ ମାଜିଲୁଣି ଲୋ ତାର ପାଠ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇ ତ ସରିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ଆମ ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।